Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sustika Mariana. Now I want to take video interpreting a segment. Bye. On the order of the President of the United States and in support of a request from the Department of Justice, as the President said, the United States military conducted an apprehension mission in Caracas, Venezuela, to bring to justice two indicted persons, Nicolas and Cecilia Maduro. Dan untuk mendukung permintaan dari yang bergantung pada keadilan, seperti yang dikatakan Presiden, militer Amerika Serikat melakukan misi penangkapan di Caracas, Venezuela, untuk membawa ke pengadilan dua orang yang didakwa, Nicolas dan Cecilia Maduro. This operation, known as Operation Absolute Resolve, was discreet, precise, and conducted during the darkest hours of January 2nd and was the culmination of months of planning and rehearsal, an operation that, frankly, only the United States military could undertake. What I'd like to do this morning is talk to you through some of the preparation and the details. Operasi ini yang dikenal sebagai Operasi Absolute Resolusi secara diam-diam dan dilakukan selama berjam-jam tergelap di tanggal 2 Januari. Dan merupakan akumulasi perencanaan dan latihan selama berbulan-bulan. Sebuah operasi yang terus terang hanya militer Amerika Serikat yang bisa dilakukan. Apa yang ingin saya lakukan pagi ini adalah berbicara dengan Anda melalui beberapa persiapan dan detailnya. Without compromising any of our tactics, techniques, and procedures, there is always a chance that we'll be tasked to do this type of mission again. Our interagency work began months ago and built on decades of experience of integrating complex air, ground, space, and maritime operations. Tanpa mengorbankan taktik-taktik dan prosedur kami, selalu ada kemungkinan bahwa kita akan ditugaskan untuk melakukan misi ini lagi. Pekerjaan antar lembaga kami dimulai beberapa bulan yang lalu dan dibangun di atas pengalaman puluhan tahun dalam mengintegrasikan udara, darat, ruang angkasa, dan operasi berkali-kali. While the past 2 decades have honed the skills of our Special Operations Forces, this particular mission required every component of our joint force, with soldiers, sailors, airmen, Marines, and Guardians working in unison with our intelligence agency partners and law enforcement teammates in an unprecedented operation. We leveraged our unmatched intelligence capabilities and our years of experience in hunting terrorists, and we could not have done this mission without the incredible work by various intelligence agencies, including the CIA, NSA, and NGA. We watched, we waited, we prepared, we remained patient and professional. Sementara 2 dekade terakhir telah mengasah keterampilan pasukan operasi khusus kami, misi khusus ini membutuhkan setiap komponen pasukan gabungan kami. Dengan tentara, pelaut, penerbang, marinir, dan penjaga yang bekerja bersama dengan penegak hukum. Dalam operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kami memanfaatkan kemampuan intelijen kami yang tak terdandingi dalam pengalaman kami selama bertahun-tahun dalam memburu teroris. Dan kami tidak dapat melakukan misi ini tanpa pekerjaan luar biasa oleh berbagai badan intelijen, termasuk CIA, NSA, dan NGA. Kami menonton, kami menunggu, kami mempersiapkan, kami tetap sabar dan profesional. This mission was meticulously planned, drawing lessons from decades of missions over the last many years, many missions over these last many years. This was an audacious operation that only the United States could do. It required the utmost of precision and integration within our joint force. And the word integration does not explain the sheer complexity of such a mission. Misi ini direncanakan dengan cermat, menarik pelajaran dari misi selama beberapa dekade selama beberapa tahun terakhir. Berapa dekade dari banyak misi selama beberapa tahun terakhir ini adalah operasi berani
yang hanya bisa dilakukan oleh Amerika Serikat, itu membutuhkan presisi dan integrasi tertinggi dalam kekuatan gabungan kita. Dan kata integrasi tidak menjelaskan kompleksitas misi semacam itu. An extraction so precise it involved more than 150 aircraft launching across the Western Hemisphere in close coordination, all coming together in time and place to layer effects for a single purpose, to get an interdiction force into downtown Caracas while maintaining the element of tactical surprise. Failure of one component of this well-oiled machine would have endangered the entire mission. Sebuah ekstrasi yang sangat tepat itu melibatkan lebih dari 150 pesawat yang diluncurkan melintasi belahan bumi barat dalam koordinasi yang erat. Semuanya datang bersama-sama dalam waktu dan tempat untuk efek lapisan, satu tujuan tunggal. Untuk mendapatkan kekuatan larangan ke pusat kota Caracas sambil mempertahankan elemen kejutan taktis. Kegagalan satu komponen mesin tipis yang diminyaki dengan baik akan dan membuat marah seluruh misi. And failure is never an option for America's joint force. Those in the air over Caracas last night were willing to give their lives for those on the ground and in the helicopters. Let me talk a little bit about the preparation. After months of work by our intelligence teammates to find Maduro and understand how he moved, where he lived, where he traveled, what he ate, what he wore, what were his pets. Dan kegagalan tidak pernah menjadi pilihan untuk pasukan gabungan Amerika. Ini di udara, di atas Caracas tadi malam bersedia memberikan nyawa mereka untuk mereka yang berada di darat dan di helikopter. Izinkan saya berbicara sedikit tentang persiapan. Setelah berbulan-bulan bekerja oleh rekan tim intelijen kami untuk menemukan Maduro dan memahami bagaimana cara pindah, kemana dia tinggal, kemana dia berpergian, apa yang dia makan, apa yang dia kenakan, dan di mana hewan peliharaannya. In early December, our force was set pending a series of aligned events. Key was choosing the right day to minimize the potential for civilian harm and maximize the element of surprise and minimize the harm to the indicted personnel, so as the president said, they could be brought to justice. And as the president said earlier today, weather in Venezuela is always a factor this time of the year. And over the weeks through Christmas and New Year's, the men and women of the United States military sat ready, patiently waiting for the right triggers to be met and the president to order us into action. Pada awal Desember, pasukan kami diatur menunggu serangkaian peristiwa yang selaras. Kuncinya adalah memilih hari yang tepat untuk meminimalkan potensi bahaya sipil dan memaksimalkan elemen kejutan dan meminimalkan kerusakan pada personel yang dibawa, sehingga seperti yang dikatakan presiden mereka dapat dibawa ke pengadilan. Dan seperti yang dikatakan presiden sebelumnya, hari ini cuaca di Venezuela selalu menjadi faktor sepanjang tahun ini. Dan selama berminggu-minggu hingga Natal dan Tahun Baru, pria dan wanita militer Amerika Serikat siap untuk dengan sabar menunggu pemicu yang tepat untuk dipenuhi dan presiden untuk memerintahkan kita bertindak. Last night, the weather broke just enough, clearing a path that only the most skilled aviators in the world could maneuver through. Ocean, mountain, low cloud ceilings, but when tasked with a mission, this organization does not quit. At 10:46 p.m. Eastern Time last night, the president ordered the United States military to move forward with this mission. He said to us, and we appreciate it, Mr. President, good luck and Godspeed. And those words were transmitted to the entire joint force. Tadi malam cuaca cukup buruk, membersihkan jalan yang hanya bisa dilakukan oleh penerbang paling terampil di dunia melalui lautan, gunung, langit-langit, awan rendah. Tetapi ketika ditugaskan dengan misi, organisasi ini tidak menunggu.
pada pukul 10.46 sore waktu timur tadi malam, Presiden memerintahkan militer Amerika Serikat untuk bergerak maju dengan misi ini. Dia berkata kepada kami, dan kami menghargainya, Tuan Presiden, semoga sukses dan kecepatan yang baik. Dan kata-kata itu ditransmisikan ke seluruh pasukan gabungan. Over the course of the night, aircraft began launching from 20 different bases on land and sea across the Western Hemisphere. In total, more than 150 aircraft, bombers, fighters, intelligence, reconnaissance, surveillance, rotary wing were in the air last night. Thousands and thousands of hours of experience were airborne. Our youngest crew member was 20, and our oldest crew member was 49, and there's simply no match for American military might. As the night began, the helicopters took off with the extraction force, which included law enforcement officers, and began their flight into Venezuela at 100 feet above the water. Sepanjang malam, pesawat mulai diluncurkan dari 20 pangkalan yang berbeda di darat dan laut di belahan bumi barat. Secara total, lebih dari 150 pesawat, pembom, pesawat tempur, pengintaian intelijen, pengawasan, sayap putar berada di udara tadi malam. Ribuan jam pengalaman memakai airborne, anggota kru termuda kami adalah 49 dan tidak ada tandingan untuk kekuatan militer Amerika. Saat malam dimulai, helikopter lepas landas dengan pasukan ekstraksi yang termasuk petugas penegak hukum dan memulai penerbangan mereka ke Venezuela pada 100 meter di atas air.